Hello everyone, my name is Jericho Edo from Bachelor of Early Childhood Education 3A. And today gali is my first reading session with my cousin and her name is, what is your name ganigang? Princess Soria Princess Saria Edo, and pila ka na katuig? 6 years old si Saria. Kag grade ano ka naga? Grade 1. Grade 1 before taglay mag-start ng basa, ng kabalo ka na magbasa, hindi. Hindi pa. Grade 1. Nang ano ya, kilala ka na letters. Tutay pa. Jutay. Gusto bang i-introduce ko sa iya gali ang letters from letter A to letter C. Kag ang sounds ng amuning nga mga letters. Okay? Ready ka na? Okay lang to doon nakabasa. Na. Nonchalant ka ba? So yun, tingin mo start na tanong. Ano ba yung first B? Ano? Dito. Ang pabati ako kung kabalo kung kakilala ka giman tuod sa mga letters ibasahan. Start sa letter A, B. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Very good. Kabalo na saglit. Oo, pero ang sound, kilala ka na sa sound, hindi pa? Hindi pa? Hindi pa kilala ko si mo mga sounds from letter A to Z. Z. Pwede ito. Hindi bang, tulog di bang? Hindi bang, idugsa ko na. So, ang first nga letter sa alphabet is letter A. A. Ang sound sang A is A. 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 A as in Apple. apple. Pwede man. Other nga. Apple. Apple. B. Sabi naman. B. B. Ba. Ba. Sabi? Ba. 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 B as in boy. Pwede man. Boy. 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 Ano pag another ang ibang example sa B man? Like, ba. Ba. Ball. Ball. O dito look, ball. Boy. Sino mo yan? C as in Cat. cat. Pwede man, cat. Ang D, Door. door. Pwede man, door. Door. Pwede ano pag ano sa D? D. D, dog. 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 E, Eh. Eh. as in, E as in Egg. egg. Pwede man, egg. Ang F naman, fish. 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 F as in Fish. fish. G, 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 G. G as in Giraffe. Giraffe. Pwede man giraffe. Pwede man goat, no? Goat. Kiyala ka goat, hindi. Goat. Kilala. Sige, dito. Next letter, H. Hat. Hat. I naman, E. E. Igloo. Igloo. Naman, I. Igloo. So, ang I? Igloo. Ay, very good. Kilala ka ng mga galiban. Ang J naman niya, Ja. J as in jar. Jar, pwede man. Kilala ka jar? Kilala ka na. Sure ka? J. K naman niya. Cat. Kangaroo. Kangaroo. Ano sounds ang K? Kangaroo. Ang L. Lion. Lion. Pwede man. Lion. Sige ba ising tabiyaw para kilala mo. M naman niya. Monkey. Monkey. N. Nest. Nest. Ang nest pugad. English nasa ang nest, no? Ano sounds ang N? Nest. Ang O naman niya. Orange. Orange. Pwede man. Orange. Pwede man, no? Sounds ang O. Orange. 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 P naman niya. Pig. Pig. Ang Q naman niya. Queen. Queen. Pwede mo. Queen. Ang R naman niya. Rabbit. Rabbit. S naman niya.
Snake. 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 O, ano sa ang S? Snake. Snake. Ang T. Tambourine. 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 Ang U naman niya. U. Um, U. umbrella. Umbrella. Ang V naman niya. V as in violin. Violin. W. Kabi W. 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 Ano sounds ang W? Water. Water. Pwede man water. Very good. Luwat sounds ang W. Water. Water. Very good. Ang X. As in xylophone. Cyclophone. Xylophone. Cyclophone. Xylophone. Xylophone. Oo. X. Xylophone. Xylophone. Ang Y. Yo-yo. Yo-yo. Ay, very good. Y as in yo. Yo-yo. Yo-yo. Ang Z naman niya. Zebra. 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 Sige, last. Kantawon ta naman na. Kantawon ta. Ma-follow ka sa kon. Sige, very good. Sige, lantaw tulok. Tulok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Very good. So, tapos na tayo, no? Nang daso naman, no? Tuduan na kung paano na magbasa. Again. Okay? Anak ko Bye-bye na. basa. Oo. Bye-bye na. Bye-bye.